Amen. Ako lang i-share is ang bago pa lang na Human International Memorial Day Blending Conference. Ang iyang title dito is The Preparation of the Bride. Ang pag-andam sa pangasaunon. Nata sa pahiuli ang mahimong pangasauno ni Kristo. Kung sa Revelation, let us exalt, let us rejoice, for the marriage of the Lamb has come. Amen. And his wife has made herself ready. And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, adorned for her husband. Ngunit ay ang tumong sa pahiuli sa Ginoo. Sa message 1, ang title niya is The Bride, the Goal of the Lord. Ianagta, itransformata, ipasama ta sa dagway, alang niini. Gibalaan ta, alang niini. Gitubos ni Kristo ang iglesia, tungod og alang niini. Gibalaan, gisanctify karon ang iglesia, panahon karon, aron ikapresentar ang iglesia sa ikaduhang pag-anhi sa Ginoo. Amen. The Lord will come back aron makagbo sa iyang kawanunon. Bumalik siya alang sa iyang pangasaunon. Amen. Nya muna nga akong tumong karon is maandam ang pangasaunon. Mara sa life story of Ephesians, ingon siya sa Motherly, nagtuo siya nga sa panahon nato karon kamulong giandam kini nga pangasaunon. Muni ang tuyo nganong adlaw-adlaw gibalaan ta, gihugasan ta sa tubig diha sa pulong. Amen. Aron mawala ang tanang mansa, tanang kunot og buling sa iglesia. Amen. Ang kinahanglan ni sa pagluol nato sa pulong. Amen. Na adlaw-adlaw dunay pagbuhat ang Dios sa sulod nato. Ilang muhugas ang dugo alang sa pagpasaylo nato kundi doon na po'y tubig diha sa pulong. Magbuha sa tanan natong mansa aron mahimutang mahimayaong pangasaunon sa atong Ginoo. Amen. Kung niini na anaa ang iglesia aron mahimong pangasaunon. Muna ang case statements ani nga blending ingon siya sugilanon sa gugma ang tibuok Biblia. Praise the Lord. The whole Bible is in the book of Romans. Yes. Sa labing putli o labing balaan. Sa universohanong magtiayon ang Dios diha ni Kristo nga pamanunon o sa tinubos na katawhan sa Dios nga pangasunon. This is the goal of the Lord's recovery. Amen. Kitang tanan mahimutang pangasunon. Amen. Mga igsoon. Sa ikaduhang statement ingon siya, ang nagunang buhat sa Ginoo diha sa pahiuli mao ang tinuod nga buhat niya sa pag-andam kanato aron mahimong mahimayaong pangasaw-unon niya. Gawas sa mapadayunon iya sa disposisyong pagbalaan nga gihisgutan sa Efeso 5:26, dili gyud maandam ang pangasaunon og tungod niana dili gyud mapatuman ang bugna 19 City o 9. So aron matuman kining bugna nga letas exalt ni Joyce kinahanglan ta sa Ephesians 5:26 that He might sanctify her. Salamat, gibalaan ta sa Dios. Amen. Or mahimog yung matahom nga pangasaunon. Nga walay buling o kunot, wala siya ikasaway. Pero sa ato nakahimtang sa iglesia, dunay ato makita. Pero outward lang na siya. Pero siyang sa pananaw sa Dios ang iglesia hinlo, putli o mahimayaon. Amen. Kinahanglan to divine telescope sa pagtanaw sa iglesia. Yes. Okay, doon na may mga kondisyon na sa iglesia ito nakita sa mga igsoon. Pero ang yung kinatibuk-an sa pananaw sa Dios, ang iglesia mong gitinguha siya kasing-kasing na gusto niyang mabatunan. Sa training siya, sigon sa paggamit sa bagong tugon, nagpasabot ang pulong hamtong sa pagkahingkod o pagkahingpit sa mga magtutuo sa kinabuhi ni Kristo nga nadawat nila sa panahon sa pag-anak pag-usab kanila. For a statement, alang sa pag-andam sa pangasuno ni Kristo ang pahiuli sa Ginoo. Sa kaulahian, masama ta sa matahong nga sulamitanhon
nga isip bulat ni Salomon mao ang kinadak-an o kinasang-an hulagway sa bagong Jerusalem isip kapikas pauno para sa uno ni Kristo. Mayson dunay umalabot nga kasal. Mas magandang ang first message, only the overcomers in its initial stage ang mahimong pangasaw uno ni Kristo sa usa ka libo ka tuig. Nawala na siya bahin ani kay daghan di kulong mga magtotoo sa pahiuli sa Ginoo nga hindi kuno makaapil ani mahimong pangasawon. Muna na-impress kay ko sa mga unong ka mga mensahe ang hanay sa title niya. Muna ang unang title niya is The Bride, the Goal of the Lord's Recovery. Ikadua ka message, ingon siya, The Building of the Bride. Kinahanglan matukod ang pangasawon. Ikatulo, ingon siya, the maturity of the bride. Kinahanglan hamtong tas kinabuhi. Kinahanglan ta mahamtong, kinahanglan ta mapahimulos sa kidyuslong kinabuhi nga atong nadawat. Sa message 4, ingon siya, the beauty of the bride. Oh Lord, beautify ta karon. Aron ta ika-presentar sa 5, ingon siya, the righteousnesses and the righteousness of the bride. Amen. So ang mayong lino, maupod to ang iyang biste sa kasal. Kaya mga mananaog, gibistihan man sa mayong lino, mahimupod to niyang biste sa kasal. At the same time sa last message, ang pangasawunon, ingon na mag-away. Kato nga biste nga fine linen, mahimot to niyang uniform or mahimo siyang mag-aaway. Amen. Karon, kamulo ta, gihimong pangasaunon mga igsoon. Amen. Naong ta nga matubot as kinabuhi, maapil ta sa mananaog, maapil ta nga mahimong pangasaunon ni Kristo. Muli ang tumong sa pahiuli sa Ginoo. Amen. Salamat kayo ninyo mga igsoon. Nya asin sila kay igang jud kayo. Amen. Una salamat muli ang lawas sa Ginoo. Pinaagi nini gila ang lawas matukod makuma. Unay pagtambayungay kundi matukod ang lawas sa gugma. Amen. Aron mawala ang mga kalainan. Magluwas nato ni nga makita ta sa lawas. O dunay body consciousness. Isa nagkalain man tag dapit, pero we are just in one body. Nagkalain ta nga mga kaidat aron dunay pagpadayag diha nga iglesia nga dapit. Muna atong pagkanaa sa usa ka dapit nga iglesia dili kay mahimutang pagpadayag kundi giandam ta nga mahimong pangasawnon. O giandam ta karon sa Ginoo. O mahimong ta ni nato pong pangandoy pagampo nga maandam ta, mahamtong ta, ma-beautify ta mga igsoon. Amo ni ang balikan sa Ginoo. Di mo balik ang Ginoo kundi matukod, dili maandam ang iyang pangasaunon. Bisan pag matuma na ang banagna kundi maandam ang pangasaunon, di gihapon mubalik ang Ginoo. Muna buhaton sa Ginoo yang gitinguha karon aron sa ikaduhang pagbalik niya. Amen.